Abonu abarega çifeseft ötse adamı appatunium bun. Abarega fesefçete numul madem ayram wargwanı öt xotsawma bakov. Tsama vedo khiwat telaqsta tafiqusu naduni daragma amma sa'al chi der ist barag bazuna yakhiyonat khay. Wie fast az khinwale madem ayram argwanı ras. Baygum sarmagundakci. Majal khadrais toy patsa khad sarglaba gaglu talan abarega çifeseft vedo khiwatta gorat tsarjata amma sirgzuar ihsan adamun komitede minebarta. Prezident Banasan Kutta Respublika Ухтари вегат дартер кар хайдзан самера барагва вц адам кысмат. Очень много семей сегодня в ожидании и по сегодняшний день ищут своих близких. Я хочу поблагодарить представителей организации Красного Креста, которые оказывают содействие, вносят свою лепту в эту общую работу, в это общее дело. К большому сожалению, у нас и сегодня есть из числа тех ребят, которые сегодня отстаивают справедливость на Донбассе, даже среди них есть сегодня без вести пропавшие, которых ищут свои родные, свои близкие. Те форматы, которые на сегодняшний день имеются, та работа, которая сегодня проводится, наверное, достигнуты определенные результаты, но работы остается очень много. Мифарат сада навадза мустафастама хусар ирстунен бестекте абарага фисафтест сада артен адимогай филдар ودوم آبوندر قلم کسنز سبینونتم. تنگ بیرادمن سبینونتای آبون در نزن. منم در مفد خوتای سیو میلیتانر تودست دوان الگویماک مایسول گویماک کدون آبون بونیون در نرازن دستودون در دوه خوب بازدادی کدون آبون در مخال مکسن چابون در یا گورنج نمبارگوات چگنال چی در آوشه در کنفلا من ایبون هفشفزون قبولت نیارجتای سیو کد زاختا شدام بانگن و ایما دامد در کساری مدام کشو المرد مشه و نویدام منت در کوید تنگوان بارنز در خوشاون تخراتت ننیجینادون راتت Президент бузнаджаны хаста захта абарага чифесафт ودون قسمت سپرک کننل چیکوس ودونن ودون نمت سرغزوار اخسان آدمون قمیده کوشتن در کرون بدتن آکسی خواهدیشت تباکوت سرماگون تاسک فساو ما اینفرماسی امبرد کننن چید قطری گینا کدزیت آزمت کدو تلالی اینفرماسون را وقت آبون